आगे बढ़ें, आपको बताएं पिशावर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने के लिए दायर दरखास्त कल समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। दरखास्त पर समात जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फराज जमशेद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेंगे। मुस्लिम लीग नून की अक़लियती नशिस्त पर मुंतखब मेंबरान सरीश कुमार ने दरखास्त दायर की है। पिशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए दरखास्त कल समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दरखास्त पर समात जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फराज जमशेद करेंगी। पिशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए दरख्वास्त कल समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दरख्वास्त पर समात जस्टिस साहबजादा असदुल्ला करेंगे। पिशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए दरख्वास्त कल समात के लिए मुकर्रर की गई है, जिसकी समात जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फराज जमशेद करेंगी। आम खबर है, पिशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने के लिए दरखास्त की समात कल के लिए मुकर्रर की गई है। आज दरखास्त पर समात जस्टिस साहबान करेंगे। आपको बताते चलें कि यह खुसूसी तौर पर पिशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने की दरखास्त का मामला है। लाहौर की सेशन अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सेशन कोर्ट लाहौर ने बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस में शहबाज शरीफ को 18 जुलाई सुबह 10 बजे वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर जरा के लिए तलब कर दिया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि फ़रीक़ैन को शवाहिद पेश करने की इजाज़त देना ज़रूरी है ताकि ठोस इंसाफ मुमकिन हो सके। अदालत का मौक़िफ़ था कि आला अदालतों के फैसलों की रोशनी में तकनीकी निकात पर इंसाफ में रुकावट नहीं आनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। पिशावर के इलाके अशनगरी में मौजूद गवर्नमेंट मैटरनिटी मिस मुमताज़ अस्पताल की लेबॉरेटरी और वार्ड्स में बारिश और नाले का गंदा पानी दाखिल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैटरनिटी अस्पताल में रेनोवेशन के लिए मुतादिद बार फंड जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी गंदा पानी निकालने का कोई बंदोबस्त न हो सका। पूरे अस्पताल में बारिश का पानी और गंदे नालों के पानी ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं। सरकारी अस्पताल के वार्ड्स में नौमौलूद बच्चे मौजूद हैं, जिसकी वजह से बच्चों में कई बीमारियां फैलने का खदशा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद फयाज से। फयाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है अस्पताल की? हाँ जी बिल्कुल, ये अशनगरी में वाक़या मिस मुमताज़ अस्पताल जो है वो मैटरनिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर जच्चा बच्चा की जो है इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की जाती है। तमाम गुज़िश्ता शब जब बारिश हुई तो बारिश का पानी जो है वो गंदे नाले का और बारिश का पानी जो है वो अस्पताल में दाखिल हुआ, और जिसके नतीजे में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर समेत जो है मुख्तलिफ वार्ड में जो है पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से न सिर्फ मरीजों को मुश्किलात का सामना करना, इसके साथ साथ जो मुतल्लिका इंतजामिया है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि इस हवाले से जो है हुकूमत की जानिब से अस्पताल के लिए फंड मुख्तस किए गए हैं, तो हम अभी तक जो है वो हर्ष न होने के नतीजे में जो है अभी तक पानी का मसला जो है वो दरपेश है। और जब भी बारिश होती है तो जो करीबी नाला गुजरता है तो उसका सारा पानी जो है वो अस्पताल में दाखिल होता है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद फयाज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। मरी में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 23 मुल्जिमान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर सैयद जहीर शाह ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिमान ने मस्याड़ी के करीब होटल के तनाज़े पर सरेआम फायरिंग की, जिससे 13 सयाहों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और इलाके का अमन मुतासर हुआ। वाक़े से सियासी सरगर्मियां भी मुतासिर हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हुए मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान को मरी पुलिस ने गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया था। इस्लामाबाद मार्गला एवेन्यू मोनूमेंट का काम रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सीडीए ने मोनूमेंट को हटाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ये काम गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी था, ताहम सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद सीडीए ने नोटिस लिया है। निजी सोसाइटी ने अब मोनूमेंट को शिफ्ट करने के इकदाम शुरू कर दिए हैं। इस्लामाबाद मार्गला एवेन्यू मोनूमेंट का काम रोक दिया गया है। इस मुतल्लिक आपको बताएं, इस्लामाबाद मार्गला एवेन्यू मोनूमेंट का काम रोक दिया गया है। अहम खबर है, इस्लामाबाद मार्गला एवेन्यू मोनूमेंट का काम रोक दिया गया है। सीडीए काम रोकने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद यह काम रुक गया है और उसके बाद इसको शिफ्ट किया जाएगा। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद मार्गला एवेन्यू पर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला मोनूमेंट जो है वो तनकीद की गर्दिश में भी रहा है, जिसके बाद सीडीए की जानिब से इकदाम किया गया है और मोनूमेंट का काम रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सीडीए ने मोनूमेंट को हटाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी था और तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद सीडीए ने नोटिस लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अरशद शाद से। जी अरशद, बताइएगा, मोनूमेंट के हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं।
جی بالکل ایسا ہی گزشتہ ایک ہفتے سے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے مارکیلا ایوینیو پر جو راؤنڈ اباؤٹ ہے وہاں پر ایک مونومنٹ تعمیر کیا جا رہا تھا. یہ اپنی طرز کا ایک نیا جو ہے وہ مونومنٹ تھا. اس کو درآمد کیا گیا تھا چائنا سے. ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے, ان کی جانب سے بتایا گیا کہ 6 ملین سے زائد کی جو رقم ہے وہ لاگت ہے اس پر آئی ہے, جبکہ سیریے کی جانب سے جو ہے وہ آج احکامات جاری کیے گئے ہیں اس مونومنٹ کو یہاں سے ہٹانے کے. سیریے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم سے اجازت نہیں لی گئی, تاہم جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ان کے ذرائع کا. جی بہت شکریہ ارشد شاد, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیڈرل کانسٹیبلری کو ملک بھر میں کام کرنے کا اختیار مل گیا. فیڈرل کانسٹیبلری کو فیڈرل فورس میں بدلنے کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا. ایف سی ایکٹ 1915 میں ترمیم کے بعد آرڈیننس جاری کیا گیا ہے. لا اینڈ جسٹس ڈویژن کی جانب سے ایف سی کی فیڈرل فورس میں تبدیلی کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ صدر مملکت نے فرنٹیئر کانسٹیبلری ری آرگنائزیشن آرڈیننس 2025 جاری کر دیا. آرڈیننس کے مطابق فرنٹیئر کانسٹیبلری اب فیڈرل کانسٹیبلری کہلائے گی. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلری سے متعلق قواعد بنائے جائیں گے. ہر ڈویژن میں ایک ونگ کمانڈر تعینات کیا جائے گا. فرنٹیئر کانسٹیبلری اب فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی. ایف سی میں اب پورے پاکستان سے لوگ بھرتی کیے جائیں گے. وزیر مملکت طلعت چودھری کی کمانڈنٹ ایف سی ریاض نذیر کے ہمراہ پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ ایف سی کے حوالے سے آرڈیننس جاری کر دیا گیا. 18ویں ترمیم آئینی سٹرکچر دیکھتے ہوئے ایف سی کا نام بدلا گیا. کمانڈنٹ ایف سی ریاض نذیر کا کہنا ہے کہ ایف سی کے 41 ونگز ہوں گے. ایف سی کو 6 ڈویژن میں تقسیم کیا جا رہا ہے. فیڈرل کانسٹیبلری کی آپریشنل ضروریات کو وفاق پورا کرے گا. ایف سی جس ایکٹ کے تحت کام کر رہی تھی اس کو 100 سال سے زائد گزر گئے ہیں. ویلکم بیک, آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں لاہور میں مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پر کنونشن کا معاملہ, قیادت میں اختلافات عروج پر. عالیہ حمزہ کے بیان کے بعد شیخ وقاص اکرم کا آڈیو پیغام منظر عام پر آ گیا. مبینہ آڈیو میں شیخ وقاص اکرم عالیہ حمزہ کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم کا آڈیو پیغام میں کہنا ہے کہ آپ نے میرا میسیج سیاق و سباق سے ہٹ کر میڈیا کے ساتھ شیئر کیا. یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کس قسم کی خاتون ہیں؟ آپ لوگ اتنے میڈیا کے بھوکے ہیں کہ انہیں میرے میسیجز لیک کر رہے ہیں. انہیں اصل حقائق بتاؤں گا کہ کور کمیٹی میں آپ کے کہنے پر کیا کیا ہم نے. شیخ وقاص اکرم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, کیا بانی چیئرمین کو صرف ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے باہر نکالنا ہے؟ ایسے پارٹی چلائی جاتی ہے کیا؟ علی امین گنڈا پور کا مولانا فضل الرحمان کو اپنے بھائی کے ساتھ الیکشن لڑنے کا چیلنج. کہا اگر جے یو آئی کے سربراہ الیکشن جیت گئے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے. مولانا فضل الرحمان کے بھائی انجینئر ضیاء الرحمان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا چیلنج قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے اوقات نہیں کہ مولانا فضل الرحمان ان کا چیلنج قبول کریں, پہلے وہ میرا مقابلہ کر کے دکھائیں. مولانا فضل الرحمان نے تو ان کے لیڈر کو اقتدار کی کرسی سے گھسیٹ کر نکالا تھا. علی امین اپنے بھائی سے استعفیٰ دلوا کر میرے ساتھ الیکشن لڑوائیں. تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے, تو جیت گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا, ورنہ تو سیاست چھوڑے گا. فضل الرحمان آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا. آپ کہتے ہو کہ مقابلہ, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں. آپ اس مفتی محمود کے بیٹے کو چیلنج کرتے ہیں, یہ مفتی محمود کا بیٹا آپ کو چیلنج کر رہا ہے کہ اپنے بھائی سے آ جاؤ, ابھی اسی وقت استعفیٰ دلواؤ. پہلے اس مفتی محمود کے بیٹے سے مقابلہ کر لو, پھر اس مفتی محمود کے بیٹے کا نام اپنی زبان پر لانا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز, قوم کی سوچ.